आज पहली वीडियो में बनाने जा रहा हूँ मेरी छोटी सी एक शॉप की। देख सकते हैं, देखिए मेरे छोटा सा शॉप का वीडियो। कभी ज़रूर आइए मेरे शॉप पर, सभी को निमंत्रण। ये देखिए बाहर में लोकल लोग फल बेच रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट। Ka-furniture sa nga sige karya na yun ba? Karya na kanin. Apa itu kan? Daurang pis. Anglis na ba? At yung daw may kanda ito ang mga tugan sa sino bang? Bote ipido kan vela putor ro gam lo mo tui bur ro te in te ang tui hale ka te lao cha kan lai ka ro cha na de chou tan ha le ai au ka ro se au ka ro se kita foto de in chok do nya ka tui halai cho da ro ni ha ku se उनके लोकल लैंग्वेज की भाषा आपको समझ में आ रही है?